जी ये कहाँ से आ गए? ये फारिग है आज। अच्छा है जी अच्छा कलम को जी शुरू करें। जी सर। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সাহায্য করছেন যাতে মুসলমানদের ওই বদরের যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো যে ওহুদের যুদ্ধে এরকম একটা শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হলো, ওখানে আল্লাহ তাআলা কেন সাহায্য করেন না? क्या फरमा रहे हैं? ये उनका सवाल हुजूर ये है कि जंग बदर में अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस हुई है और आई है और इसका जिक्र भी है कुरान में। लेकिन ओहुद में हालात बहुत संगीन थे, लेकिन उस सूरत हाल में अल्लाह ताला की नुसरत इस तरह महसूस नहीं हुई जिस तरह बदर में हुई है। गलत है आपकी बात। ओद में तो ये नुसरत गैर मामूली तौर पर थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इब्तिदाई फतह हुई तो दरवाजे पर जो लोग बैठे हुए थे वो भी उतर आए। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया था कि तुम्हें नीचे उतर के जो मर्जी हो जो जरा नहीं छोड़ना। खालिद बिन वलीद ने देख लिया, उसने घोड़ा दौड़ा के तो पीछे से उस दरवाजे पर जाकर कब्जा कर लिया और वहां से हमला किया। उस पर मुसलमानों के पांव उखड़ गए और हज़रत सल्लल्लाहु के दांत भी शहीद हुए। बज़ाहिर ये शिकस्त थी वक्ती तौर पर, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत देखें कि आपने उसी हालत में अपने सहाबा को कहा कि चलो उनके पीछे और दुश्मन का पीछा करो। जख्मी भी थे, उसमें पूरे जंगले भी थे, लेकिन बिल्कुल परवाह नहीं की और उनके पीछे गए और वो इतना उन पर खौफ तारी हुआ कि वो बगैर लड़े भाग गए वहां से। तो गैर मामूली नुसरत अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह आया करती है। জি হুজুর, মোল্লা সাহেবের প্রশ্ন শুনে বলেন যে এই ধারণা একান্ত ভুল যে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলার সাহায্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে, ওহদে তা ছিল না। এটি ভুল কথা। ওহদের সময়ও আল্লাহ তাআলার অসাধারণ সাহায্য নাযিল হয়েছে মুসলমানদের উপর। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা প্রথমে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশকে না মানার কারণে মুসলমানদের সাময়িক আপাত দৃষ্টিতে এক ধরনের পরাজয়, মানে আপাত পরাজয় দেখা গেছে। আসলে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরিপথে কয়েকজন সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে এই গিরিপথ তোমরা কোনোভাবে ছাড়বে না এবং বিজয় যদি দেখো তারপরও এখানে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশকে মানুষ সাময়িক বিজয় দেখে ভেবেছে যে এখন তো বিজয় এসে গেছে, সুতরাং এখন আমরা যদি এই গিরিপথ ছেড়ে দিই কোনো অসুবিধা নেই। তো তাদের সেই স্থান ছেড়ে দেওয়ার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, যিনি তখন মুসলমান ছিলেন না, তিনি দেখেছেন যে এই গিরিপথে এখন আর কেউ নেই। তিনি এসে আক্রমণ করেছেন এবং তাদেরকে পরাজিত করে তারপর মুসলমানদের উপর সার্বিকভাবে আক্রমণ করে এবং একটা সাময়িক পরাজয়ের দৃশ্য সেখানে দেখা যায় এবং সাময়িকভাবে মুসলমানগণ তাদের অবস্থা দোদুল্যমান হয়ে যায়। তো এবং সেই অবস্থায় হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দাঁতও শহীদ হয়েছে। তো আপাত এটি একটি পরাজয় ছিল, কিন্তু সেই অবস্থায় দেখুন আল্লাহ তাআলার সাহায্য। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক এমন অবস্থায় যখন অনেক সাহাবা ক্ষতবিক্ষত ছিলেন, শত্রুর আক্রমণে আহত ছিলেন অনেকেই, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে ডাকলেন এবং বললেন যে যাও শত্রুর পিছু ধাওয়া করো। সাহাবারা সেই অবস্থায় আহত অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় হুজুরের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং শত্রুর পিছু ধাওয়া করেছেন এবং কেউ ভয় পায়নি এবং এটি দেখে শত্রু ভেবেছে যে তারা পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে আমাদের উপর আক্রমণের জন্য এবং পালিয়ে গেছে। তো হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার সাহায্য এইভাবেই সেই সময় এসেছিল। बीमार बच्चा आपका है? जी जी। इसका कुछ है इलाज? हुजूर तो दुआ कर रहे हैं और होमियो दवाई
बाकायदा नहीं, शुरू में बाकायदा देता रहा हूँ, अब कुछ दिया करें, जी मेरा टकार वगैरह होती है इसमें जी वो दिया करें, अल्लाह फजल करे। जी इंशाल्लाह। उसी में जंगे ओद का वाक़या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में जब पनाहगज़ी हुए तो उस वक्त उन्होंने नारा लगाया कुफार ने कि फलां कहाँ है शख्स, फलां कहाँ है। वो गुस्से में आके जवाब देने लगते थे, रसूल से रोक देते थे कि जवाब नहीं देना। वो फिर आखिर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मोहम्मद कहाँ गया। उस पर भी सब सहाबा जोश में आए तो आपने रोक दिया कि कोई जवाब नहीं देना। फिर उन्होंने कहा ओलो हुबल, ओलो हुबल, हुबल की जाए। उसे तो रसूल सल्लम बड़े जलाल में पुकार उठे, अब जवाब दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो बिल्कुल परवाह नहीं की कि थोड़े हैं और गार में पनाहगज़ीन हैं। जो दूसरा वाक़या होता है वो बाद में जब बाहर निकल आए हैं फिर सहाबा को साथ लेकर निकले थे, समझ गए। হুজুর এখানে বলছেন যে উহুদের সময় আল্লাহ তাআলার সাহায্য এবং খোদা তাআলার সত্তাতে মুসলমানদের যে ঈমান কেমন ছিল সে ধরনের একটা ঘটনা এখানে হুজুর বিবৃত করেছেন। ঘটনা হলো যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার সাহাবারা যখন আহত অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় গুহাতে আশ্রিত ছিলেন, সেই অবস্থায় শত্রু বাহিরে উচ্চস্বরে নারা উত্তোলন করছিল যে আমরা মুসলমানদের একে একে সবাইকে শেষ করেছি, তারা সবাই নিঃশেষ হয়ে গেছে বা নির্মূল হয়ে গেছে বা মারা গেছে। এক একজন করে হযরত আবু বকর, ওমর এই ধরনের সাহাবাদের নাম নিয়ে বলছে সেও মারা গেছে, অমুকও মারা গেছে, তমুকও মারা গেছে। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা এই ধরনের শত্রুর যে উক্তি যার ভিতর অধ্যত্ব ছিল, অধ্যত্বপূর্ণ উক্তি শুনে তারা উত্তর দিতে চেষ্টা করছিলেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বাধা দিলেন যে না, উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা বলল যে মুহাম্মদকেও আমরা হত্যা করেছি, তখন সাহাবারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি এবং উত্তর দেওয়ার জন্য দাঁড়াচ্ছিলেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে না, উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তারা বলল যে মুহাম্মাদের খোদাও এর সাথে মারা গেছে। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে কোনোভাবে দমন করতে পারেননি এবং সাহাবাদেরকে বললেন যে তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন। তখন সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি উত্তর দেব। তারা বলছিল যে ওলো হুবল, ওলো হুবল, মানে হুবলের বিজয় হোক, হুবলের বিজয় হোক। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন যে তোমরা বলো যে আরবিটা ওয়াল্লাহু আলা ওয়া আজাল, আল্লাহু আলা ওয়া আজাল। যে এই বাক্যটা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে শিখিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলাই হলেন সবচেয়ে মহান এবং বড় সত্তা এবং তিনি চিরস্থায়ী। এই উত্তর দেওয়া শত্রুকে তখন উচ্চস্বরে সেই গুহা থেকে তাদেরকে সম্বোধন করে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা এই বাক্য সেখানে ধ্বনিত হয়েছে তাদের পবিত্র মুখ থেকে। তো এতে শত্রুর উপর প্রভাব এবং প্রতাপ ছেয়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে আমি প্রথমে যে ঘটনা বর্ণনা করেছি সেটি আসলে এরপরে ঘটেছে। এরপর সাহাবারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে শত্রুর পিছু ধাওয়া করেছে এবং তারা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। आप नए आए हैं आज? जी मैं नहीं। हुजूर ये आते रहे हैं क्लास में, ये पहले आते हैं जी, ये पढ़ते हैं उधर, हाँ मुझे याद नहीं। अच्छा जी फरमाइए। জি কোন কোন মানুষ পৃথিবীতে তাদের বর্তমান জীবনকে পুনর্জন মাখা দেয় এবং তারা তাদের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করে। অনেকে আবার তাদেরকে সমর্থন করে। এমন লোকদের মুখ বন্ধ করার জন্য কি করা যেতে পারে? हुजूर बाज जगहों पे ये बात सामने आई है, कई लोग बाज दूसरे लोगों से मुतालिक दावा करते हैं कि ये लोग अपनी दूसरी जन्म में अब दुनिया में दोबारा आए हैं। तो वो अपने कहते हैं कि पहले जन्म के बाज़ वाक़यात वो सुनाते हैं और दूसरे लोग तायद भी करते हैं, तारीखी बाज़ शवाहिद भी कहते हैं पेश करते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह बंद करने के लिए किस तरह हम उनको जवाब दें? मुंह बंद करके उनसे एराज किया करें, वो गप मारते हैं।
उनसे अपने पुराने अपने जन्म का बचपन का कोई वाकया पूछें कि हमें इस जन्म के वाकयात तो बता दो, अगर तुम्हें इसका भी नहीं पता तो पुराने जन्म का क्या पता होगा। वो सब झूठ है, किससे बनाया हुए लोगों ने। হুজুর বলছেন যে আসলে এই ধরনের লোকেরা গপ মারে, তো তাদের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এড়িয়ে চলেন, এরা মানবে না, যুক্তিকে ওরা গ্রহণ করবে না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে তুমি তোমার এই বর্তমান যে জন্মের দাবি করছো এই জন্মেরই বাল্যকালের কোনো ঘটনা শোনো। তো এই জন্মের কোনো ঘটনা যদি সে শোনাতে না পারে, প্রথম জন্মের কথা কি শোনাবে? তাই প্রথম জন্ম আর দ্বিতীয় জন্ম এগুলো সব গপ এবং অর্থহীন কথা। তাই এই ধরনের লোকদেরকে এড়িয়েই চলুন। बांग्लादेश आपका बेटा पास बैठा हुआ है, आप दोनों की अचकनें पेट पर से खुली है, क्या वजह है? क्या हो गया? रेडीमेड है कहते हैं। रेडीमेड उनकी और आपकी दोनों की पेट से बड़ी खुली खुली है। वो असल मेरे ख्याल बॉलिंग के हिसाब से बनाते हैं, मोटे आदमी की बनाते हैं। हाँ। ये तो मैंने अभी छोटी करवाई थी उनसे। अच्छा, छोटी होने के बाद ये हाल है। फरमाइए। হুজুর, কোরআন কারীমে যে এসেছে ইউতি কুল্লা জি ফাযলিন ফাযলা, এর অর্থ কি? हुजूर कुरान शरीफ में मुतअद्दिद कई मकामात पे इस किस्म की आयत है। यह आयत का हिस्सा है कि यूती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु। तो इस आयत का असल मफ़हूम क्या है? इसका मतलब यह है कि हर साहिब फजल इंसान को उसका फजल अता होगा। फजल से मुराद यह है कि रसूल अल्लाह ताला की तरफ से जो इनाम मुकर्रर है उसका माली व आमतौर पर मुराद होती है। तो जो फजल जो है, जो फजल का मालिक बनने वाला हो, अल्लाह ताला उसको बहुत माल अता फरमाएगा। हुजूर बोलছেন যে जी फजल से मुराद ये भी है कि जो फजीलत रखता हो अपने इर्द गिर्द माहौल में, उसको फजल अता फरमाएगा। तो कुरान शरीफের এই আয়াত যে ইউতি কুল্লা জি ফাজলিন ফাজলাহু, যে প্রত্যেক ফজলের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ফজল দান করবেন। তো এখানে ফজল শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার নেয়ামত, যা বিশেষভাবে আর্থিক নেয়ামতের সাথে সম্পর্ক রাখে বা ধন সম্পদের দিক থেকে, অর্থের দিক থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে ফজল দান করবেন। আর হুজুর বলছেন যে জি ফজলার আরেকটি অর্থ হলো এমন ব্যক্তি যে ফজিলতের অধিকারী, অর্থাৎ যে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, যে অন্যদের তুলনায় কোন দিক থেকে প্রাধান্য রাখে বা শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, বিশেষ করে আর্থিক অর্থে। হুজুর বলেছেন যে আর্থিক দিক থেকে এমন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন। चलिए आगे आप सुनाए सवाल। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, बर्मुडा ट्रायंगल की আর ওইখানে জাহাজ হারিয়ে যায় কেন? इनका सवाल बर्मुडा ट्रायंगल से मुताल्लिक है, ये क्या है? और उधर कहते हैं जहाज कई दफा जो है ना डूब जाते हैं। ट्रायंगल पे मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और एक लाइब्रेरियन ने सारे वाक़यात लिखे हैं उसके, और ये है गप। ये दुरुस्त है कि बर्मुडा ट्रायंगल ऐसे हिस्से में वाक़या है जहाँ समुद्री तूफान, हवाई तूफान बहुत उठते हैं, उसकी वजह से बहुत से जहाज वहाँ तबाह हो गए। मगर बाकी जितनी कहानियां बनी हुई हैं लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। হুজুর বলছেন যে আমি এই ব্যাপারে অনেক বই পড়েছি এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গল সম্পর্কে। তো এক লাইব্রেরিয়ান এই বিষয়ে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। হুজুর বলছেন তো তিনি প্রমাণ করেছেন যে এগুলো পুরো গপ ছাড়া আর কোনো কিছু নয়, এর সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, এটি সত্য কথা যে এই অঞ্চলটি ভৌগোলিক দিক থেকে এমন এলাকায় অবস্থিত যেখানে তুফান বেশি আসে। সেই তুফানের ভয়াবহ তুফানের সম্মুখীন হওয়ার কারণে অনেক জাহাজ তার ফলে সেখানে ডুবে গেছে। তো এতটা সত্য, বাকি যা লেখা হয়েছে বা বলা হয় সম্পর্কে হুজুর বলছেন সেগুলো ভিত্তিহীন কথা। चलें जी।
হুজুর, মক্কা শরীফকে নিরাপদ শহর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, এর অর্থ কি? मक्का को बलद अमीन कहा गया है कुरान करीम में, या जी, तो इसका क्या, इसकी सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है? अमन देने वाला। मक्के में कई तरह से अमन दिया गया है। वो तो शिकार मनाए वहाँ हज के दिनों में, और लोग अमन से हैं। दूसरे, जो कोई मक्के की पनाह में आ जाए उसको पकड़कर मारना मना है। और अमीन इसलिए भी है वो कि उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहायश पजीर हैं और आप अमीन थे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अमीन थे। तो ये कई मतालिब हैं इसके बलद अमीन के। মক্কা সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছে যে এই শহরকে নিরাপদ শহর আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এর অর্থ কি? তো হুজুর বলছেন যে এটি কয়েকভাবে নিরাপদ, এবং নিরাপত্তার কারণ একটি হলো যে এই এলাকাতে বা মক্কাতে যারা প্রবেশ করে তাদের জন্য হজের দিনগুলোতে অন্য কোনো প্রাণীকে মারা বা হত্যা করা বা শিকার করা এটি নিষিদ্ধ। এদিক থেকে সেই সমস্ত প্রাণীর জন্য এই জায়গাটা নিরাপত্তার কারণ। দ্বিতীয়ত, মানুষ এই শহরে এসে নিরাপত্তা বোধ করে। হুজুর বলছেন যে যে মক্কার আশ্রয়ে আসে তাকে মারা নিষেধ, তাকে কোনোভাবে হত্যা করা বা তার দৈহিক কোনো ক্ষতি করা এটি নিষিদ্ধ। তৃতীয়ত, হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র শহরে থাকতেন, এই পবিত্র শহরে বসবাস করতেন। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে এটি নিরাপত্তার মূর্তিমান নিরাপত্তা হয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমিন ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামও আমিন ছিলেন, অর্থাৎ তার কারণে এই শহর নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং তিনিও মূর্তিমান নিরাপত্তা ছিলেন। अब शौहर क्या कह रहे हैं, मैं तो कहूँ का शौहर तो खानसू कहते हैं। बलद बलद शहर को शौहर को शौहर। अच्छा, मैं क्या शौहर कहाँ से आ गया बीच में? बगला शहर। अच्छा जी, अब यार लतीफा सुना दें अपना। हुजूर, मैंने इनका लतीफा जो मैं सुन लूँ। लतीफा इन्होंने सुनाया है जिस तरह आप भी सुनाए कोई। কোনো কৌতুক থাকলে শোনা। হুজুর, প্রস্তুত না, আমি নেক্সট সেশনে नेक्स्ट सेशन में तैयार होके आएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। সূরা আল কাহফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইন্নাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। जन्नातुल फिरदौस है। জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। ठीक है। নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে আপ্যায়ন স্বরূপ তাদের জন্য হবে জান্নাতুল ফিরদাউস। হুজুর, এখানে জান্নাতুল ফিরদাউস जन्नातुल फिरदौस है। জি জি। হুজুর, জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য শর্ত রাখা হয়েছে। जन्नात जमा है। জান্নাতুল ফিরদাউস, এখানে শর্ত রাখা হয়েছে ঈমান এবং নেক কাজ। তো বিস্তারিত ये हुजूर, ये सवाल हॉलैंड से काउसर साहब ने भेजा है। उन्होंने जिस तरह ये सवाल पेश किया हुजूर की खिदमत में मैं उस तरह अर्ज करता हूँ। उनका सवाल ये सूरह कहफ की आयत नंबर 108 और 111 की बुनियाद पे है। 108 में है कि जन्नातुल फिरदौस के हुसूल के लिए शर्त है ईमान और अमल सालेह। ठीक। और 111 में है कि अल्लाह ताला का लिका अगर किसी को मकसूद हो तो उसके लिए शर्त है कि यामल अमलन सालिहा वला युशरिक व इबादत रब्बिही अहदा, शिरक ना करना अमल सालेह। तो हुजूर, दोनों में फर्क क्या है? एक तो लिका, दूसरा है जन्नत फिरदौस, इन दोनों में क्या फर्क? खाद असल जन्नत है जी। जन्नतुल फिरदौस से लिखा ज्यादा बड़ी जन्नत है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारी जन्नत हमारा खुदा है, हमारी बहिश्त हमारा खुदा है।
तो अल्लाह ताला की लिखा नसीब हो जाए तो उससे बड़ी जन्नत हो ही नहीं सकती। इसीलिए कुरान करीम में आता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मेरे बंदे, राज़ी और मर्ज़िया, मुझसे तू राज़ी, मैं तुझसे राज़ी, तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। और ये जन्नत सबसे बुलंदतर जन्नत है। फदखुली जन्नती फदखुली फ़ी इबादी, यानी मेरे इबाद में मान से दाखिल हो जाओ। तो जन्नत फिरदौस हो या कोई और जन्नत का नाम रख लो, अल्लाह ताला के कुर्ब से ज्यादा कोई जन्नत नहीं है। কাউসার ভাইয়ের এই প্রশ্ন ছিল, যেটা অনুবাদ হাদি সাহেব শুনিয়েছেন 108 নম্বর আর 111 নম্বর আয়াত সূরা কাহাফের। 108 নম্বরে রয়েছে যারা জান্নাতুল ফিরদাউস যাদের লক্ষ্য, তাদেরকে ঈমান আনতে হবে আর নেক কর্ম করতে হবে। আর 111 নম্বরে রয়েছে যে যারা আল্লাহ তাআলার মালাকাত বা লিকার বাসনা রাখে, জি, তার জন্য শর্ত হলো যে সে যেন আল্লাহ তাআলার সে নেক কর্ম করে, ইয়ামাল আমালান সালেহা, আর দ্বিতীয়ত ওলা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা, তো নেক কর্ম করতে হবে আর আল্লাহর সাথে কাউকে যেন শিরিক না করে। এটি হলো মোলাকাতের শর্ত। আর জান্নাতের শর্ত ছিল নেক কর্ম এবং ঈমান। তো প্রশ্ন করা হয়েছে যে জান্নাত এবং জান্নাতুল ফিরদাউস আর লিকা আল্লাহর মালাকাত দুটোর ভিতর পার্থক্য কি? হুজুর বলছেন যে অনেক বড় পার্থক্য। জান্নাত তো জান্নাত, কিন্তু আল্লাহ তাআলার মালাকাত জান্নাতের তুলনায় বড় বিষয়। তো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লেখনী হুজুর উদ্ধৃত করেছেন যে মসিহ সাল্লাল্লাহু বলেছেন যে আমাদের বেহেশত হলো আমাদের আল্লাহ তাআলা, আমরা সেই আল্লাহকে দেখেছি, সকল সৌন্দর্য আমরা তার সত্তার ভিতর খুঁজে পেয়েছি। তো আল্লাহ তাআলাকেই তিনি বেহেশত আখ্যা দিয়েছেন, তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসকে তার বেহেশত আখ্যা দেননি। তো আল্লাহ তাআলা মানে হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, সেই সন্তুষ্টি হলো সবচেয়ে বড় জান্নাত। কোরআন কারীমের আয়াত হুজুর উদ্ধৃত করেছেন আরেকটা, ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না তুরজাই ইলা রাব্বিকা রাদিয়াতাম মারদিয়া ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। এমন নাফস বা এমন আত্মা, এমন ব্যক্তি যে শান্তিপ্রাপ্ত, সেই শান্তিপ্রাপ্ত নাফসকে, আত্মাকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে ইরজিই ইলা রাব্বিকা, তোর প্রভুর দিকে ফিরে আয়। ইরজিই ইলা রাব্বিকা ফাদখুলি ফি ইবাদি, আমার বান্দাদের রাযিয়াতাম মারজিয়া, জি রাযিয়াতাম মারজিয়া, এটিও ব্যবহার হয়েছে যে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর বলা হয়েছে যে ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি, যে আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যা আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। তো জান্নাত, এখানে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে সেটি হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, আল্লাহ তাআলার রেজা। হুজুর বলছেন যে জান্নাতে ফিরদাউস বলুন বা যে জান্নাতের কথাই বলুন না কেন, খোদার সন্তুষ্টি হলো সবচেয়ে বড় জান্নাত। তো সেই জান্নাতের জন্য শর্ত একটু কঠিন। একটি হলো নেক কর্ম, এর সাথে কখনো আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো প্রকারের কোন সত্তার মিশ্রণ হতে পারবে না। आपका नाम अब्दुल हादी है? आपका लतीफा है? একজন লোক তার ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কাকে শাদী করবে? সে বলল যে তোমার আম্মাকে। ও তো তোমার দাদি, তুমি ওকে কেমনে শাদী করবা? তুমিও তো আমার আম্মুকে শাদী করছো। एक आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने किससे शादी करनी है, तो बेटे ने बताया कि आपकी अम्मी से। अपनी दादी से। जी, उन्होंने पूछा वो किस तरह हो सकता हो, तो तुम्हारी दादी है। तो बेटे ने बताया कि आपने भी तो मेरी अम्मी से शादी की है। अच्छा, आपको पता है वहाँ का लतीफा दुआ का, बांग्लादेश का, वहाँ लोग दुआ के लिए जाते हैं, करवाने के लिए किसी दुआ के लिए जाते हैं। मौलवी बहुत बैठे हुए हैं दुआ करने वाले, तो उनसे दुआ करवाते हैं। तो जितने पैसे दो
उतनी देर की दुआ होती है। अगर कोई 1 रुपया देगा तो, अगर कोई 10 रुपया देगा तो थोड़ी देर, और 100 रुपये में बड़ी लंबी दुआ कर लेते हैं। आपने सुना है ये लतीफा? वाकया है ये सच है। बिल्कुल। বাংলাদেশের কথা হুজুর বললেন, হুজুরের অভিজ্ঞতা থেকে, যে দোয়ার কৌতুক বা চুটকি যাই বলেন, মানুষ সেখানে মৌলবীদের কাছে যায় দোয়া করানোর জন্য, যে আমার এই সমস্যা আছে দোয়া করুন। তো দোয়ার বিষয়টাও এখন পয়সার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ পয়সা যত বেশি দেয় তার জন্য দোয়া তত দীর্ঘ হয়। হুজুর বলছেন কেউ 1 টাকা দিলে অতি সংক্ষিপ্ত দোয়া, কেউ যদি 10 টাকা দেয় তার জন্য আরেকটু দীর্ঘক্ষণ দোয়া করে মৌলবী সাহেব। 100 টাকা দিলে তার দোয়া অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। তো এটি একটা বাস্তব ঘটনা যা আমাদের সমাজে ঘটছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, কোরআন শরীফে হিজবুল্লাহ এবং জুনদুল্লাহ শব্দ ব্যবহার হয়েছে, এই দুইটির ভেতরে পার্থক্য কি? कुरान करीम में ये 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक तो हुजूर हिजबुल्लाह, अला इन्ना हिजबुल्लाह हुमुल गालिबून, दूसरा है जुंदुल्लाह, कई जगहों पे इस्तेमाल है। तो इन दोनों में क्या फर्क है हुजूर? हिजबुल्लाह तो वो ग्रोह है जो खास अल्लाह ताला का ग्रोह है, और जुनूदुल्लाह का कोई हिसाब ही नहीं है। इसमें खुदा के बंदे खास उसके ग्रोह मुराद नहीं है, बल्कि खुदा ताला कुरान करीम फरमाता है उसके जुनूद का कोई शुमार ही नहीं है। जितनी दुनिया में फरिश्ते हैं वो सब अल्लाह ताला के जुनूद हैं। কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় এই শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে, একটা হলো হিজবুল্লাহ আর একটা হলো জুনদুল্লাহ আর জুনুদুল্লাহ শব্দ হুজুর ব্যবহার করেছেন। তো আপাত দৃষ্টিতে এই 2 শব্দের অর্থ খুব কাছাকাছি। হিজবুল্লাহ হলো আল্লাহ তাআলার দল বা আল্লাহর জামাত, আর জুনদুল্লাহ বা জুনুদুল্লাহ হলো আল্লাহ তাআলার বাহিনী। তো হুজুর বলছেন যে হিজবুল্লাহ শব্দ আল্লাহর জামাতের জন্য ব্যবহার হয়, আর জুনুদুল্লাহ বা জুনদুল্লাহ যে শব্দ আছে এটি এর কোনো হিসাব নেই, এটি বেহিসাব বা অনন্ত, বিশেষ কোনো দলের জন্য এই শব্দ ব্যবহার হয় না। আর ফেরেশতার জন্য কোরআন শরীফে যত ফেরেশতা রয়েছে কর্মরত আল্লাহ তাআলার নির্দেশে, তাদের জন্য জুনুদুল্লাহ শব্দ প্রযোজ্য। हाँ, कादियान में एक बार से आए हुए थे मुहाजिर, उनका नाम ही हाजी जुनूदुल्लाह था। पता नहीं किसका नाम रखा उनको, लेकिन जुनूदुल्लाह नाम था उनका। হুজুর বলছেন যে কাদিয়ানে বাহির থেকে এক ব্যক্তি এসেছিলেন হিজরত করে, তো তার নামে ছিল জুনুদুল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৈন্যরাজি। তো জানি না এটি এর নাম কিভাবে তারা রেখেছিলেন, তার নাম হলো হাজি জুনুদুল্লাহ। वैसे वो आपने मम्मी का लतीफा सुना हुआ है? एक मम्मी की उम्र का नहीं पता चलता था, और किसी ने कहा कि रशिया केजीबी के पास भिजवाओ, वो पता करेंगे। वो बड़े माहिरीन ने देखा, पता किया, उसका हर पहलू से जायजा लिया, पता नहीं चलता था कि इस मम्मी की उम्र कितनी है। तो उन्होंने 8-10 मिनट में कह दिया कि इसकी उम्र इतनी है, 3400 कबल मसीह साल पहले। तो उन्होंने कहा आपको 1 मिनट में किसने पता चल गया इसकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा इन्हें कन्फेस किया है केजीबी ने किसे टॉर्चर किया उसको, वो कन्फेस कर गया। এক মমি সম্পর্কে হুজুর শোনালেন এখন কৌতুক, যে মমির বয়স কোনোভাবে নির্ধারিত হচ্ছিল না, যে এটি কত পুরনো, কত বয়স হতে পারে। তো সিদ্ধান্ত যখন হচ্ছিল না তখন কেউ প্রস্তাব দিল যে এই মমিকে কেজিবির কাছে পাঠাও, রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার কাছে পাঠাও, তারা এটি বের করতে পারবে খুব সহজেই। এমনিতে অনেক চেষ্টা করে কোনোভাবে বের হচ্ছিল না, কিন্তু কেজিবির বিশেষজ্ঞরা দেখে কিছু 8-10 মিনিটে বলে দিয়েছে যে এর বয়স হলো 3400 বছর। তখন মানুষ বললো যে এত দ্রুত কয়েক মিনিটে কিভাবে বের করলেন? তখন বলা হলো যে এরা কেজিবির যে গোয়েন্দা আছে এর উপর অত্যাচার করেছে, শারীরিক অত্যাচার করে বের করেছে যে বয়স এত। चलिए जनाब, आपकी बारी आ गई। पहले सवाल, फिर लतीफा,
फिर नज़म, 3 चीजें सुनानी है आपने आज। হুজুর, আমরা যখন কবরস্থানে প্রবেশ করি তখন কবরের সাথে লোকদের সালাম করতে হয়, এর হিকমত কি? ब्राह्मणबाड़िया से ये भेजा है किसी ने सवाल हुजूर। तो हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि जब कब्रिस्तान पे जाते हो तो अस्सलाम वालेकुम जी मुर्दों को ये कहा करो, तो इसकी क्या हिकमत है और इससे किस तरह फायदा उठाते हैं? ये मुर्दों को आवाज तो नहीं पहुंचती, लेकिन आपकी तरफ से सलामती का पैगाम मिलता है, तो अल्लाह की तरफ से उन पर सलामती होती है। हकीकत में मुर्दे बिल्कुल नहीं सुनते, मगर अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, अहल कबूर तुम्हारे लिए सलामती हो, ये दुआ है एक किस्म की। अल्लाह ताला उनको बख्श दे और जन्नत नसीब फरमाए। হুজুর বলছেন যে এটি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, আমরা যখন কবরে যাই আমরা যেন কবরে শায়িত ব্যক্তি বর্গের জন্য, তাদের আত্মার জন্য দোয়া করি, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবুর। এটি আসলে একটা শান্তির পয়গাম, তাদের শান্তির জন্য, তাদের আত্মার শান্তির জন্য, মাগফিরাতের জন্য আমরা দোয়া করি। আর এটি আসলে আপনি যখন এই সালাম করেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর শান্তি পৌঁছে এবং শান্তির পয়গাম তাদেরকে দেয়া হয়। তো আসসালামু আলাইকুম এমনিতে মুর্দারা শোনে না, কিন্তু এটি এক ধরনের দোয়া যা তাদের জন্য করা হয় আল্লাহর সন্নিধানে, আল্লাহর দরবারে। और नज़म पहले नज़म सुनाएंगे या पहले लतीफा सुनाएंगे? প্রথমে কি নজর না লতিফা? লতিফা তো এখন মনে হচ্ছে না, নাই এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না, প্রস্তুত নিতে হবে। क्या कहते हैं? ये लतीफा अभी कहते हैं ज़हन में कोई याद नहीं, अच्छा हाजिर नहीं है। नज़म है आपके पास लिखी हुई, आप जेब देख रहे हैं उसमें नज़म होगी। खुदा कार साजो है बपोशो के दिगार, है खुदा है कार साजो है बपोशो के दिगार, है मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार। किस तरह तेरा करूं शुक्रों से पास, वो ज़बान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार। ये सरासर फज़लो एहसान है कि मैं पसंद, वरना दरगाह में तेरी कुछ कम न थे खिदमत गुजार। ऐ फिदा हो तेरी राह में मेरा जिस्म जान दिल, मैं नहीं पा
होता कि तुझसा कोई करता हो प्यार, इब्तिदा से तेरे ही रस्ते में मेरे दिन कटे, गोद में तेरी रहा में मिसल तिफले शेर खार। तर्जुमा करेंगे? জি, তর্জমা তৈয়ার। এই নজম প্রসিদ্ধ নজম হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের অনুবাদ হলো, হে খোদা, হে কর্মবিধায়ক, হে দুর্বলতাকে যিনি ঢেকে থাকেন, হে কর্ম সম্পাদক, হে আমার প্রিয়, হে আমার মহসেন অর্থাৎ অনুগ্রহশীল, হে পরওয়ারদিগার অর্থাৎ পালনকর্তা, হে হে আমার অনুগ্রহ। परवरदिगार को पालनहार भी कहते हैं জি, में জি, पालन पालनकर्ता, इस तरह का पालनहार नहीं कहते, वही एक ही मतलब है हुजूर, पालनहार पालनकर्ता। इस्तेमाल होता है पालनहार भी, पालनहार इस्तेमाल नहीं होता बांग्ला में, ठीक है, वो हिंदी में होता है। জি। হে 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 অনুগ্রহকারী, কিভাবে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? সে ভাষা কোত্থেকে আনবো যার দ্বারা এই কাজ সম্ভব হতে পারে? এটি শুধু তোমার ফজল এবং অনুগ্রহ যে আমি পছন্দ হয়েছি বা আমাকে তুমি পছন্দ করেছো, নতুবা তোমার দরবারে কর্মী কম ছিল না। তোমার পথে নিবেদিত হোক আমার শরীর, প্রাণ এবং দেহ। আমি তোমার মতো স্নেহশীল আর কাউকে পাইনি। জীবনের প্রারম্ভ থেকে, জীবনের শুরু থেকে তোমার ছায়ায় আমার দিন কেটেছে। তোমার কোলে আমি দুগ্ধপায়ী শিশুর মতো ছিলাম। आपका नाम क्या है? हैं? आसिफ। आसिफ? अदाब हादी नहीं? अदाब शाफी आसिफ जी। अदाब शाफी और साथ आसिफ लगता है, ठीक है। আসসালামু আলাইকুম। নামাজের সময় কখনো কখনো মনোযোগ ধরে রাখার সমস্যা হয়, এই ক্ষেত্রে কি করা উচিত? नमाज के वक्त कई दफा तवज्जो इधर उधर बैठ जाती है या तवज्जो हट जाती है नमाज से, तो किस तरह हम इसको नमाज पे मरकूज रख सकते हैं? बार बार नमाज गिरती है, उसको संभालना पड़ता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि नमाज में तवज्जो हटती रहती है और कोशिश करके उसको फिर दोबारा खड़ा करना चाहिए। ख्याल कोई और आ जाए तो दोबारा फिर वो आयात पढ़ें और उन पर गौर करें। হুজুর বলছেন যে নামাজে এমন হয় মানুষের মনোযোগ নষ্ট হয়, মানুষের দৃষ্টি নামাজ থেকে অন্যদিকে চলে যায়, তো এর জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থাপত্র নাই, অনবরত চেষ্টা করতে হবে, বারবার মনোযোগকে ফিরিয়ে আনতে হবে, নামাজে মনোনিবেশ করতে হবে, পুরোপুরি মন দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এটি লিখেছেন যে নামাজের সময় এমন হয় মানুষের মনোযোগ নামাজ থেকে অন্য কোথাও সরে যায়, অন্য বিষয় নিয়ে মানুষ চিন্তা আরম্ভ করে, কিন্তু সেটিকে বারবার চেষ্টা করতে হবে এনে নামাজের মূল বিষয় নিয়ে আবার চিন্তা, মানে সেই চিন্তাতে পুনরায় মনোনিবেশ করা উচিত। इस्लाम ने इस्तेमाल किया युकीमुस सलात लफ्ज़ से कि नमाज को कायम खड़ा करते हैं, तो मतलब ये ऐसी चीज है जो अगर तवज्जो से ना खड़ी की जाए तो खुद गिर जाएगी। হযরত মসিহ মাউউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম ইউকিমুনাস সালাতা থেকে এই অর্থ করেছেন যে তারা নামাজকে দাঁড় করায়, চেষ্টা করে, অর্থাৎ নামাজ এমন যে পড়ে যেতে চায়, এটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয়। সচেতনভাবে চেষ্টার জন্যই ইউকিমুনাস সালাত শব্দ ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ এমনিতে নামাজ দাঁড়ায় না, সেটাকে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করতে হয়। आसिफ साहब आपका लतीफा इस वक्त याद नहीं, ये याद करके आना, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम। आखिरात, हाशर, नौशेर, जन्नत, जहन्नम,
এসব কিছু কি দৈহিক নাকি আধ্যাত্মিক? हुजूर आखिरत, हशर नशर, जन्नत और जहन्नम, क्या ये जिस्मानी है या रूहानी? रूहानी। তো হুজুর তো পরিষ্কার পরকাল, মানুষের উত্থান, জান্নাত বা জাহান্নাম এগুলো সব আধ্যাত্মিক বিষয়, দৈহিক কোনো কিছু নয়। आपका लतीफा বাংলাতে বলবো? বাংলাতেই তো। এক ভদ্রলোক তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তো হঠাৎ করে দেখলেন এক লোক ডাকছেন তাকে। তো সে খেয়াল করলেন, দেখেন গাছের উপর একটা লোক ঝুলে রয়েছে। তখন জিজ্ঞেস করলো, দেখলো তার একটা হাত নাই, গাছের মধ্যে সে ঝুলে রয়েছে। সে বলল, কি ব্যাপার, তুমি ওখানে ঝুলে রয়েছে কেন? সে বলল যে আমাকে নিচে নামাও। তো ভদ্রলোক চিন্তা করতেছে যে আমি তাকে নিচে নামাবো, সে উঠলো কিভাবে? সে বলল যে এটা আমি তোমাকে পরে বলছি নিচে নেমে। তখন বললো ঠিক আছে, তোমাকে নামাবো এক শর্তে। তো বললো শর্তটা কি? সে বললো তুমি আমাকে টাটা দাও। সে যখন টাটা দিল, সে নিচে পড়ে গেছে, মাটিতে পড়ে গেছে। लतीफा ये है कि एक शरीफ आदमी रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक आदमी ने उसे बुलाया, देखा, उन्होंने देखा कि दरख्त पे वो अपना झूल रहा है, मतलब लटक रहा है दरख्त के साथ, तो और उसका हाथ भी नहीं था, एक हाथ उसका नहीं था। और उसने पूछा कि दरख्त पे क्यों चढ़े हो तुम? बहरहाल इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बताया मुझे पहले दरख्त से तुम उतारो नीचे, फिर मैं बताता हूँ। तो उसने बताया कि पहले उतार लिया उसको? नहीं, उसने हुजूर उसने पूछा कि तुम दरख्त पे चढ़े किस तरह हो, ये मुझे पहले बताओ। वो कहते पहले मुझे उतारो फिर बताता हूँ। उसने कहा तुम जिस हाथ से दरख्त को पकड़ा वो हाथ छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें उतारूंगा। तो हाथ छोड़ा और फिर खुद ही नीचे गिर गया। तो ये और अब अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। फरिश्ता मिष्टी आ रही है? फरिश्ता की इनका सवाल है फरिश्ता क्या है? रिश्ते तो अल्लाह ताला की तरफ से कामों पर मामूर हैं। बहुत से काम दुनिया में जो चल रहे हैं ये फरिश्ते चला रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन हर काम के शुरू में कोई फरिश्ता है। अब देखो, कोई रिज़्क का फरिश्ता है, कोई मौत का फरिश्ता है, हर जगह फरिश्ते मुकर्रर हैं। मौत के फरिश्ते का आपने सुना, इज़राइल नाम है, उसको मौत का फरिश्ता कहते हैं। एक दफा एक दरबार में एक आदमी बैठा हुआ था, तो उसको बादशाह, उसको इज़राइल नजर आया, उसको घूर के देख रहा था, तो वो बहुत डर गया। उसने बादशाह से कहा कि ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, इसने मुझे मार देना है, तो यूं करो कि मुझे कहीं और भिजवा दो। तो इत्तेफाक से चीन एक जहाज जा रहा था, तो बादशाह ने कहा तुम जहाज से बैठो और चीन चले जाओ। जब वो चीन पहुंचा तो आगे इज़राइल ने कहा शुक्र है तुम यहाँ आ गए, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि चीन में इसकी जान लो। और तुम वहां बैठे हुए थे बादशाह के पास, मैं आराम था कि तुम्हें चीन के साथ लेके जाऊं, तो तुम पहुंच गए अब जान देने के लिए। হুজুর বললেন যে ফেরেশতা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পৃথিবীর বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, তারা দায়িত্বরত। প্রত্যেক কাজের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা নিযুক্ত এবং নিয়োজিত রয়েছে। পৃথিবীর সকল কাজের জন্য ফেরেশতা কাজ করছে, কিন্তু মানুষ ফেরেশতাকে দেখে না। তো যেমন বিভিন্ন কাজের কথা হুজুর উল্লেখ করুন যে মানুষের রিজিকের জন্য, জীবিকার জন্য ফেরেশতা কাজ করছে, জীবন মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। মৃত্যুর ফেরেশতাকে বলা হয় আজরাইল।
তো আজরাইল সম্পর্কিত একটা কৌতুক হুজুর শোনালেন যে একবার এক বাদশার সাথে তার দরবারেরা বসেছিল, সেখানে এক ব্যক্তির প্রাণ কবজ করার জন্য আজরাইল ফেরেশতা আসলো, আর সেই ব্যক্তি যার জন্য ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছে সেই ব্যক্তি ফেরেশতাকে দেখে চিনতে পেরেছে যে এটি আজরাইল আমার প্রাণ কবজ করার জন্য এসেছে। সে বাদশাকে বলল যে এই ফেরেশতা তো আমার রূহ কবজ করার জন্য এসেছে, তুমি দয়া করে আমাকে অন্য কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দাও, নতুবা সে তো আমাকে মেরেই ছাড়বে। বাদশাহ হুজুর বলছেন তখন চীনে একটা জাহাজ যাচ্ছিল, তো বাদশাহ তাকে জাহাজে করে চীনে পাঠিয়ে দিয়েছে। তো চীনে পৌঁছার পর সে দেখলো যে আজরাইলও সেখানে উপস্থিত। তাকে দেখে আজরাইল বলল যে মানে হুজুর শুকরিয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন যে ভালো হয়েছে যে তুমি চীনে এসে গেছো, আমাকে তো আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে চীনে যেন তোমার রূহ কবজ করি, তো যে তুমি চীনে এসে গেছো ভালোই হয়েছে, এখন আমি চিন্তামুক্ত হলাম। আচ্ছা জি, আপনার সওয়াল। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, নামাজে বাচ্চাদের কথা মনে পড়লে নামাজ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এটা কি খোদা প্রেম পরিগণিত হবে নাকি বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা? ये सवाल भी इस तरह है हुजूर, कई दफा नमाज में तवज्जो नहीं रहती, लेकिन कई दफा ये भी तजर्बा हुआ कि बच्चों की बात नमाज में याद आती है तो अचानक नमाज में जिंदगी पैदा होती है और रोना भी आता है, मजा आता है। सवाल ये है कि ये जो हालत है मजा आना उस वक्त बच्चों की वजह से, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत मुतसव्वर होगी या बच्चों की मोहब्बत? बच्चों की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला याद आए तो अल्लाह की मोहब्बत ही मुतसव्वर होगी। হুজুর বলছেন যে বাচ্চাদের ভালোবাসার কারণে যদি খোদা তাআলার কথা মনে পড়ে তাহলে এটি খোদা তাআলারই ভালোবাসার নামান্তর। चलो ये आपकी बारी, नेक्स्ट। ওয়ালাইকুম হুজুর। वालेकुम सलाम। ঈশা নামাজের শেষ সময় কয়টায়? ईशा नमाज ईशा का आखिरी वक्त क्या है हुजूर? अमूमन कहा जाता है कि 12 बजे से पहले पहले, रात 12 बजे रात गहरी हो जाती है, उससे पहले पहले मगरिब के दरमियान ईशा की नमाज का वक्त है। হুজুর বলছেন যে প্রায় বলা হয় যে রাতের 12টার পূর্বেই ঈশার নামাজ পড়া উচিত, মাগরিবের পর থেকে আরম্ভ করে 12টার মধ্যবর্তী যে সময় আছে সেই সময় ঈশার নামাজ পড়া উচিত। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। वालेकुम सलाम। আমার প্রশ্ন হলো একজন সুস্থ আহমদীর জন্য কত ঘন্টা ঘুমানো পছন্দনীয়? एक अहमदी सेहतमंद अहमदी के लिए रोजाना कितने घंटे सोना जो है ना मुनासिब है? सेहतमंद आदमी दिन रात में 8 घंटे सो जाए तो बहुत है उसके लिए। হুজুর বলছেন যে দিন 24 ঘন্টা যদি কেউ 24 ঘন্টার ভিতর যদি কেউ 8 ঘন্টা ঘুমায় সেটি তার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত স্বাস্থ্যের দিক থেকে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। वालेकुम सलाम। আমার প্রশ্ন হলো নববর্ষ বর্ণের সঠিক পন্থা কি? नए साल को किस तरह इस्तेकबाल करना चाहिए और इसका क्या इसका फैशन होना अंदाज दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला ये साल हमारा अच्छा करे, गुजरे हुए साल को विदा करके जी तो नए साल के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पिछले साल जो गलतियां हुई थी इस साल ना हो, ये बेहतर साल हो। হুজুর বলছেন যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যে এই যে নতুন বছরে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি এই বছর যেন সকল দিক থেকে আমাদের ভালো কাটে, গত বছর অতীতে যে ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেছে সেগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না হয় বরং এটি যেন ভালো কাজের ভিতর কাটে, এই দোয়া করা উচিত। इसका सवाल हमेशा मजेदार होता है, देखें क्या है। হুজুর আমার প্রশ্ন হলো আজান সময় কান ধরা হিকমত কি? হুজুর है मजेदार जी, दौरान आजान कान क्यों हम पकड़ते हैं? कान पकड़ना जो है ये दुनिया से तौबा करने की इलामत है कि मेरी तौबा। तो अजान के वक्त कान पे हाथ से रखते हैं कि हम दुनिया से तौबा करते हैं। बाद लोग उंगली भी दे देते हैं कान में जोर से। तो किसी ने किसी को कहा कि तुम अजान दो, उसने कहा मेरी उंगली दुखती है।
उंगली दुखती है तो अजान से क्या ताल्लुक है, तो कान में क्या दूंगा। হুজুর বলছেন যে আসলে কানে কান ধরা সেটি তওবার একটা আলামত, আল্লাহর কাছে তওবা করার আলামত যে আমি আমার ভুল ভ্রান্তি থেকে তওবা করছি। আর অনেকে আঙ্গুলে ঢুকিয়ে দেয় তার কানের ভিতরে আজান দেওয়ার সময়। তো হুজুর এই সম্পর্কে শোনালেন যে এক ব্যক্তিকে কেউ বললো যে তুমি আজান দাও, সে বললো আমার আঙ্গুলে ব্যথা হয়। মানে প্রশ্ন করা আঙ্গুলের ব্যথার সাথে আজানের কি সম্পর্ক, বলছে আমি কানে আঙ্গুল কিভাবে দেবো। MTA International, reaching the corners of the earth.